Áno, zdar ľudia. A vítam vás zase opäť pri Kingdom Come Deliverance streame. V minulom dieli sme vyšetrovali hento, hľadali sme toho zrska, čo tam na to. Bol hlavný podozrivý s tými na tom napadnutí toho Noihofu. No a mali sme samozrejme radíško s Terezou, takže celkom fajn bolo. Kúpil som si minule ešte tu na hento. Tieto obrnenie na ruky a taktiež aj rukavice nejaké poriadne, aby sme už začali nejakú tú poriadnu výbavu získavať. No, teraz sa ešte predtým, než pôjdeme do tých Užic, chcem trénovať s týmto, s Bernardom, lebo ten by nás mal naučiť jednu fajnovú fintu, čo by nám strašne pomohla. Takže tréning, cvičný boj, blablabla. Pravdová zbraň. Majstrovské výpady. I think I've mastered the basics of combat. Could you teach me something a bit more advanced? I see. And what weapon are you such a master at? S mečom. Pretty good with a sword. You're a bit cocky, ain't you? All right then, let's see what you can do. If you're as good as you think you are, I'll teach you some master skills. Dobre, skúsime ho impresnúť na tento prvý pokus. Musíme sa naučiť tie fajnové riposty. No, vyťahuj tú zbraň, Indra, ne? Ty kokos. No. Prečo tam má caps lock? Ja nechcem caps lock. More. Pixle. Dobre, pán Bernardo. Síla, nový perk. Oh no, zase ide bojové pol hodinu. Dúfajme, že nie. Tento majstrovský výpad sa tu ešte. No. Čo na mňa chodí však osobný priestor, Bernard, ne? Tak, reposty. See? I parry and strike in one move. There's no defense against this technique if it's executed well. The thing is to time it right. Block right into your opponent's strike and match your movement to his. One elegant Osobný priestor je koncept až v budúcnosti. No. Tak. You parry. That's it. Jop. Toto bude dobré kombo. Very good. Tak. All right. Toto bude strašne užitočné. Tak, ešte by tu mali byť nejaké extra vecičky, ktoré by sme sa mohli naučiť. Tréning. Šermierské techniky. Čo tu máme takého? No. Jedno sme sa naučili, s krátkym mečom. Bod a sa mi zdá, že ľavo a pravo. Sek. No. Tu proste nemôžete machať hento, aby ste mali hento. No, reťazový útok. Toto je to basic combo, ktoré som si zapamätal. So you expect me to strike from below, but then I turn the sword and strike you with the other side. Once more, defend. No. Now, you try it. Strike from above, then from the right, then slash. The strikes have to follow quickly, one after the other. As soon as one lands, you start the next.
You have to keep exactly to the sequence, otherwise it won't come off. Slash from above, slash from the right, slash from below. Go! Good. Tak, to je dobré kombo, hej, to sa mi páči, to je také smooth. No, No! You have to strike me 3 times. 3 times. Try to catch the rhythm. Však As soon as one blow lands, mám rytmus, ne? target zone and strike again. No! Mám slovenského repera. 3 times. 3 times. Good. Tak. Pergele, rič. What the fuck, to čo bolo za kombo? Ty kokos, ale fajnovo ma zvalil. Bernard. Good. Tak. All right. You can learn lots of similar Ja si nepovedám žiadne komba, bola to bolesť učiť sa pre mňa. Zlatý Skyrim a podobné hry, kde sa s tým nemusím trápiť. Čus, ahoj, James Simpson, vítaj. Vítaj na streame. Ako sa máte ináč, ako sa má Charlie? Ako ide hento posledný deň víkendu, technicky. Dobre, počkať. Dal som ešte tu na dovednosti v sile. Hrobár. Unesiem o viacej libre. Boj sa čím spojím obno... Dáme si ten mezek, aby sme zobrali viacej tých vecí, lebo už som videl, že s tým mám problém trochu. A potom si dáme tu na... Jak sa to volá? Asi ten pevný úchop a luskáčik potom. Keď budeme mať 8 silu. Unavene, včera som bol celý deň preč, tak lenivo odpočíval. No. Viem si predstaviť, kámo. Dobre, tak. Tréning máme za sebou. Tak poďme teraz do Užic. Čo bude pekelná diaľka. Takže... Možno po ceste na niečo narazíme. Kto vie, možno na túlavého rytiera, ktorého omráčime a zoberieme mu zbroj. A vlastne tým nebudeme si musieť kupovať vlastnú. Taká malá hospoda tu je fajnová. Ako, mne sa páči, že toto proste nie je taká, lebo keby si, predstavte si, že musíte sa učiť komba, máte tu nejakého draka alebo čo a také niečo a musíte hento opakovať to kombo, inak proste hento. Alebo tu leveríte robonači teba, no? Dobrá otázka. Pre istotu asi predtým, než ho omračím, tak to savenem. Dám si najprv súboj s ním a potom hento. Potom, keď vyhrám alebo prehrám, tak ho uškrtím a zoberiem mu hento, gear. Ale nebudem ho zabíjať, pretože on potom hento. Potom sa už nebude objavovať. A vlastne on si proste zase zoberie zbroj a nikdy sa objaví a stretnem ho a bude to tak pokračovať. Ale na čo save? No tak na to, aby som to nepohodil len, vieš? Aby proste ten rytier hento, lebo tak keď napríklad je blízko mesta alebo tak nechcem, aby proste po mne išli hento stráže. Vieš, tak to musím na perfekt na jedno. Tak to musím proste tak fajnovo hento odrbkať. Čas na Dark Souls, kde savey neexistujú, no. Tak. Tak som rád, že aspoň tu na savey sú. Alebo narazíme na nejakých banditov pohodených. Možno aj tábor tu bude nejaký fajnový, ktorý potom môžeme si hento vylutovať, pozabíjať ich tam a... Bude fajnovo, postarané. No. Táto hora bude asi samotný hazard do sebe zliesť, ale tak... Riskneme to. Že to tak strmá není zase. Keby som bol v reále takto zliezal, tak to by som už bol len to ksichtom do hliny hneď. Počul som niekoho? Chudá koň, ty pokojne spadni syndrom, ale koňa ušetri, no. Hej, koníka ušetríme, hej. Potom kúpime aj lepšieho. A budeme mať to, aby nespotreboval tak staminu. Ako nehovorím, že toto je zlé, ale potom neskôr sa to bude hodiť.
Takže tak no. Sice vyzeráme teraz trošku ako discount kumán. Počkaj, čo to je? Jo, tu som bol. Tu je chatka bylinkárky, okej. Tu na týchto lesoch sa raz spavnili hento typci, čo som to hovoril aj na minulom streame, že proste tu boli typci, ktorí bojovali medzi sebou, niektorí boli oplátení. A tu ak na nich narazíme, tak neviem, či by som išiel na nich, pretože ako zase kladivami sa tiež budeme sa naučiť neskôr, keď už budeme mať tých tvrdší obrnených. A tam sú nejako podpálené domy. More, preskoč to. Dostaneš žradlo potom. Dobre, nedostaneš nič, ale lebo tak nemám mód. Bylinky, čo také dobré mali v stredoveku vlastne. No neviem. Tak rozhodne nejaký matroš fajnový mali. Ja som mohol byť toto, ale tak čo už. Uvidíme, keď budeme ešte tú alchymiu robiť, ty vole. Stredoveký Walter White normálne. Čo je tu no? Existuje tu vôbec sa do toho domu? Malo by tu byť niečo. Alebo aj nič, no. Konečne preskočil, lebo si povedal, že kúpiš lepšieho. Aha, no. Že ja som nedržal hubu. Ale no tak, kámo, však klídek. Ešte nebude hento lepší. Neboj. Teba si určite nechám. No. Možno najprv lepší gear kúpim na neho, kto vie. Lebo tie kone... Lebo ja si budem sa namýšľať, že šetriť iba na toho... štvortýrového. Lebo ten mal, to bol nejaký, sa mi zdá, že bojový kôň. Vojnový, viete. Alebo závodný, neviem. A ten proste, ten mal dobre saty a hlavne tá stamina, keď proste šprintoval, tak vydržala dlho. Čo tu ešte takého máme? Si tu pozrieme, čo tu len to máme za questíky, si ich pobereme. To už nepôjdete odpočuť darmové výrobky, keď že len teraz gear. Nie, len som sa zadrbal, vieš? Čo to tak postováš? Not anymore, young man. I was waiting for you. You look like a clever sort of fellow, and chivalrous too. You wouldn't leave a damsel in distress, would you? Why? Do you know of one somewhere? Now, handsome. Don't be mean. I've got a job to offer you. There's an old grandad sitting in the ale house there. Yesterday he made use of my services and he said he'd pay me the money. Only now he pretends he doesn't know me. I want you to take the groschen he owes me from his purse and bring them to me. What do I get out of it? Nemôžem ho prehovoriť? Half of what you get of him. It ain't a lot, but it's more than I've seen for quite a while. OK. I'm on it. I'll be back with the coin before you know it. Take care. Prosím ťa. Jo, aha, to je prostitútka, OK. To už dáva zmysel. Že prečo chce svoje prachy? No. Nie je to ten hospodský? Počkaj. Ukradnúť tomu typkovi. Kde je vlastne ten typek? Prečo mi neukazuje len to? Jo, aha, on je tu na. Ten. Kde si, kámo? Nemôžem mu povedať, že chcem... Jo, áno. Jaj. Ja ho môžem aj omráčiť, no. No mám kľúčik, ale. Nuž jaj. Môžem ešte?
Dobre. Ty vole, ty vole. Dobre. OK. Ty kokos, mám pocit, že ma klepie tu na... Dobre. Soudruh, ty vole. Zvyšuje šanci na okrajných schopností na stejné úrovni ako tvoje. Blablabla. To si dáme. Ty hovor Bernardovi dať čo osobnom priestore. No. Osobný priestor, ale taký vieš nenapadný. Tak, fajnovo. Osobný priestor, joj. Ty kokos, viacej adrenalínu nebudem cítiť než pri vykradaní v Kingdom Come, no, tu máš. Doslova si sa mu vrtal v zadku. Fakt? 10 penieží? Ako nechcem urážať, ale nejaké lacné je to hento. What the fuck? Som čakal, že hento viacej za svoje služby bude žiadať. A ty čo to má? Ondrej, 10 nestačí tvrdá mena. No, čo sa v okolí deje? How's trade? Any trouble around these parts? Nothing we can't handle. Aký tréning tu má? Sekera? Jo. A tu nám bude zase svietiť slnco. Či nie? No, sprej sa tuto tak zaťahnem trošku. Ach, tak no. Poďme do Užic, tam bude ten písar, naučíme sa čítať konečne. Ale máme aspoň perk, takže... Zase moc si sťažovať nemusím. Možno konečne sa naučím aj hento. Zlepším si vyberanie tých kapies. Som si myslel, že slnko si tých... No, kiežby. To by som oslepoval každého. Aj na seba v zrkadle by som sa nemohol pozrieť, lebo by som len to oslepol. To kdeže? To proste tak fajnovo začne svietiť semok a potom mi to ožerí ten ksicht, že normálne ako keby jen. Ako keby to vyzeralo, že som ako nejaká lampa pohodená. Ešte ma tu nejaký pekelný lovec si vole chytí a bude chcieť ma prezrieť, lebo nelovil si tu náhodou ty fetka? No ja že taký ne, vôbec, tak no tak sa na to pozrieme. A zrazu bang vole. Niečo som ulovil a ani o tom sám neviem. Observer lampa kde kúpim. No, to neviem. Ty musíš vyrobiť. Tam sú uhliary, okej. Už tu som bol, takže... Asi len tak niečo zaujímavé nenájdem. Už narazím na ten tab... jazdectvo, zlepšené, fajne. Daj to sem, dávaj. Chladnokrvník, ale je pomalší. Je rýchlejšie a len si menej. Dáme závodný kôň. Nehoda je kde, what the fuck. A na to budeme suroviny, true 100% server. Čakaj, to je tábor, to sú tí banditi tam a... Tu je nejaká nehoda. Pozrieme sa na to. A my sa to, aby sme išli do Užic, tak tu na hentu budeme zastávať pri hento veciach. Ale tak však to je Kingdom Come, hoši, to je RPG era. Keď na niečo sa narazí a streamujem, tak to nenechám len tak. Počkať. Jelenie mäso. Aha. A to len to tu mám. OK, I guess. Uvaríme si to mäsko, ktoré sa nám určite pokazí, keďže ho nebudeme žrať. Takže no, super. Tu máme Townberg Vybili sme tento? Aha, to je tábor, čo sme ho vybili, sa mi zdá, že keď tam pána ptáčka uväznili. Typické ranie, máš hlavnú, prídeš o nej a už 50 eur až dobre poznám, no. Teraz keď som zase ten Cyberpunk začal hrať, tak jen to.
tak som grindoval všetky tieto questy a som už na level 50 a doteraz som nedokončil ešte Riverovú hento questline ani Judinu. Takže tak no. Už som si hovoril, že do pekla, či sa to nebúglo. Že to už nie je stratené. A ani hento, ani ten Joshua questline, čo tam hento je. Tak to sa mi ešte stále neukázalo. Ale tak, vole, koncertík, ty vole. Ten už tam je. Ten už tam je. Najhoršie je to, že už si nemôžeš vylepšovať svoju postavu hento. Ďalej. Že to je skill point, že technická úroveň alebo tak, lebo na niektorých dverách sa to napríklad hodí. Chvíľko to trvá, že to je nejako viazané dní v hre, myslím, no. Alebo môžeš ešte počkať, vieš. Niečo ako meditácia v zaklinačovi a tam môžeš čakať niekoľko dní, ale tak. Vieš, no. Tu je hrob. What the hell? Čo tu máš? Ukáž, pozriem sa na to. A lepku tu máš fajnovú. Len tie zhnité jabka by sa ti hodili preč. To na takto prírodu len. Tu je nejaká tiež zaujímavosť, tak sa pozrieme semok. No už neviem, obzerve, povedz mi. No. Tak ako je to? Tá meditácia, alebo čo to je? To čakanie, tak to vyzerá, že pomáha. Akurát, že koľko máš čakať, to nevieš. No. Slnco, more, observerskú lampu nepotrebujeme teraz, hej. Ale tak díky, že si zasviecilo. Cením si toho. A čo tu máme? Ukáž to. Čo tu je? Aké sadnúť si nechcem sadnúť. Lesná záhrada tu je. Co pozbierame tu len to, ale len ty sa nabíjaš. Aj. No, nový mím, ty vole, observer lampa. No, čo by... Neviem, čo by som také len to zahral, niečo, čo je koop. A čo by sme mohli... Si nechcem sadnúť na peň, more, ja chcem zbierať kvety? More, vstavaj. Indro... Prompt, more. No, dobre, čo už budeme riešiť. Zaujímavosť tu nejaká bola. Banditi ma tu napadnú zase. Observer tu bude pindať na to väčšine. Horšie ako pri survival režime v Skyrime. Nasytenosť. Pridanej masotrvalný rozbabová čerstvosť. No. Nebudem to riskovať s tým. Ne, to nežer. To ti môže dať otravu, kamo. To musíme upiecť najprv. Čakaj, ako ďaleko to je? No, už som tam našťastie. Už som si myslel, že ty vole, nemám koňa a idem takú diaľku. Čo to tu máme? Someone is shit here? Čo tu je? What the fuck? Tu nič nie je, tu je len takéto táborisko, what the hell? Aha, okej. Dobre. To mi nevychádza. Zaujímavé, že sa dokážeš naportnúť, ty vole. Ty si normálne nová klepna. Ale česká verzia, normálne, že vieš. Najlepšie tu je, že v tomto Kingdom Come sa dá kúpiť niekde v nejakých stajniach. Koňa, ktorý sa na to volá klepna. Normálne, že? A to je v podstate taký malý easter egg, takže to. Ktorý je to, že typek povie, že ho dostal od nejakého poľského typka s nejakou ženou. A niečo o vypchatých zvieratách tiež samozrejme povie. What the fuck? Aha, to je jazero. Si hovoril, že prečo to je také divné. To je ďalšia zaujímavosť, tak to sa pozrieme. Co tady máme, Čo to je, ty hajzľo? Nice, samohonka.
Taký perverzný názov tu, no. To fakt, a k čomu to vlastne je? Ja som poviem zabudol na to. Máme len jednu. Nasýtenosť, aha. Mám nejako veľa zaujímavostí, no. Viacej než zaklinačovi, čo? Ja doteraz sa otázničky proste neprehľadávam. A neviem ani, či sa mi bude chcieť, možno keď to budem hrať na kompe. Mám teraz také fajnové nutkanie stlačiť F5-ku. Keďže som hral Mass Effect a quicksavoval som to často. Skúšal som to chvíľu aj na veterána. Ale sme v Užiciach. Skúšal som to na veterána a mal som pocit, že idem rozdrbať klávesnicu. Prečo tam boli tie pohodené dróny a... Ale budeš prezerať všetko. No. Hej, budem, to je proste môj zvyk. Hlavne keď to robím na streame. Tak tam to je lepšie, lebo proste tam vyzerá, že neplýtvam ten čas a keď chcem mať tie videa len 20-30 niečo minútové, tak vtedy proste idem len na ten quest a možno pozrieť si niečo krátkeho spravím, ale tak to je všetko. Počkaj, aha, už viem toto čo je. Už viem čo toto je. No. To bude s tým kňazom tu, no. Možno mi to YouTube obmedzí na 18+, ale tak... Čo už? No, človek na koni. Si ešte nevidel? More. Dobre, skáčeš teraz. Samo, že kôň dokáže vydržať bežania. Že taký tento systém do toho nechceli dať. Že musíš krmiť aj koňa aj tak. Hej. Ja, ten kňaz, no. To bude fajné. Who's that? What? Čo je? Klidek. Kde mám klakson, more? Uni. Zateplovanie. Určite, fajnové. Čo to je? Počkaj, my môžeme tu kopať hrob? Ty kokos, my fakt môžeme. Čo to tu je? Neviem, či to mám riskovať, pretože ako sme blízko dediny a predsa na to sú tie hroby. Tak to posadzané vedľa kostola a bovie kto len to nás môže prichytiť pri tom ako kopeme. Neviem, či za to je pokuta, ale asi hej. Už aj hroby observer? Áno, samozrejme. No, kto sa nám tu hrá na samuraja? No? Traf ma. Ty kokos, ono to fakt urobilo ten zvuk. No, Bohuta, poď. Kecaj. I see you know how to wield a sword, father. Oh no, here he comes. That from a man of the cloth. With a stick. I practice with a stick. A reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Kulhavý muž. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard has a cottage on the edge of the village by the road to Ratai. Take care now. Okej, no tak díky, že si mi dal vedieť. A jeho quest nechcem to doondiť, pretože ako potom bude ťažké zase nájsť toho kulhavého typka. Oplachneme sa, lebo why not? Aby nám sa nedrbali, že na to, že vyzerám ako keby som bol napadnutý banditmi. Čiže by som si mohol zagamblovať? OK. Či by som mohol prísť o money, one? God be with you. What can I do for you? No ja, tak už aj hazard, no. Take care. Kiež by.
Kamo. Good health to you. To o tom kurľavom mužu chcú hento. Chcú len kecať. More fetky, ne? No, rovno pôjdeme na AT8 na spustený, hej. Rovno to vypečieme more na 100. No. No. Kingdom Come, to je proste hra, no. Sice z Hinricha nikdy Geralt nebude, ale tak... Aspoň, počkať, nemáme niečo náhodou, že by sme predali? Mám tu metu, vole Marišku. Celkom rozdrbanú zbroj. Parťáci. Lukiana ptáčka, na ktorého stále nemám to. Jak sa to volá? Obratnosť. My respects to you. O, ukáž čo máš. The Lord watch over you. Kavátec. Ty kokos, no. Herakles. Dobre. Knižky najprv len to... Počkaj vlastne. Učieň, no. A Ľuboš tu je... aha, ja som musel dotreknutý ten quest, no. Tu najprv ideme za to. Týmto. Písárom, vychcaným. Indra nepotrebuje vygerať, sám je nadľudský. No. Jop. Hlavne tamto jedno video Bohemia, alebo ako sa to volá. Kde proste typko z extrémnej diaľky dokázal odsnajpiť týpek. Mal to dobre natrénované. Alebo možno mal neviditeľnú crosshairu, ktorú mal to. Na obrazovke, Peťak jeden. No, dobre. God be with you. To by som sa naučiť čítať. You? You don't look like the makings of a priest orc. Aj viac žien môže zviesť, takže sú But why not? možno viac podobné, ako sa zdá, no. Bear in mind, it won't be all that easy. No. You'll need Najlepšie bude jak Tereza Hento, bude mať o tom dialog. Poďme. I don't want to waste time. We can get started. Poďme sa učiť čítať, ty vole. Master it, the better. Very well. I will require some groschen from you though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces. If indeed time is of the essence. Here are your groschen. Dobre, máš 50, no. Then we Uč may ma. as well start. He did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow On je tak fajno naklonený, že normálne mám pocit, že mi kudlu zabudne popri tom, ako sa tam budem nudiť. Wake up, lad. It's time we were getting on. Ale tento quest sa mi mega páči. Let's see you read a bit. No. There's a book here on the table. Try to read it. Hej, Will I snaž. manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. No. Poď sa, what the fuck? Jo, dobre, fajn. Lebo dáva si sa, že by Indra nevedel čítať, no. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? That being greedy doesn't pay. Excellent. Jasné. You're one of my most talented. Nevyplatí sa to. A my ty vole čo ukradneme hento veci z Tombergu minule vtedy. Like I told you, books are A máme valuable, fajnový armor. and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully Našťastie learn máme your way oboje. around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the More, table to je full of slnka jak fajné. Normálne, že čekuj na to. You need not understand it,
but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. Tak, dobre, ideme mučiť sa latinčinou. Aspoň sa nabiješ vitamínom D. No. Nelisu eble le masu nun fare prosit, no. Koho mám prosiť? I read the page. So tell me, Discipule, what's written there? Profit, kiež by tam bolo profit. Nullus est liber tam malus. Ut non... To čo bola tvoja maďarčina? No. Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Maďarčina, There's nothing prosit. more I can teach you. Nazdar pane, ahoj Mateos, nazdar, som rád, že som prišiel. Preordained right Aspoň away. môžem vidieť, ako sa tu mučíme to Dominate. na Kingdom Come. Feeling a lot, Ako sa máš, kámo? Ako ide život? No, čítanie sa nám vylepšilo. Takže, tak, systém dovednosť. Študent. Haha, máme si na to lacnejšie tie knižky. Lebo budeme si potrebovať kupovať veci, viete. A tie knižky stoja veľa. Ty si mučený, ja sa bavím, no. Tak. Sme v Užiciach a toho kuľhavého typka. Čo sa deje pre Boha? What the fuck? Aha. Čo fetuješ, aký zlodej? Čo to je pre Boha? Ty kokos, no. Vrum, formula, vole. Jde co, zrovna na kanafone epizodu z Duma, to peklo, on lietá. Nemá žádnu animáciu. Proste len takto driftujem tu na sním. Welcome to the future of Cyberpunk. Bože. Aha. On lieta. On slajduje, more. No. Nazdar, ja som tu práve prišiel. Môj koň lieta, driftuje. Neviem, čo robí. Áno, budúcnosť sa blíži. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. Klepna zvládne všetko. No ale to není klepna, ale šedivka, vieš. Who are you? Discountku mám zo Skalice. In the service of Hanish's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I Povedal si say we don't want any Auschwitz? of that kind of trouble around Ty fetka? here. What makes you think this is Auschwitz či anything to do Auschwitz, with more? Neuhof? One of the folk at the stud farm No recognized tak od teba sa držím asi ďalej, no. We have no bandits or murderers around here. Kiež by. They say he had a limp. Ale ktorá klepna? Niektoré zomreli celkom rýchlo, no. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Zradce dokonca. To je napísané v češtine. Sakra. Nothing's ever easy. No. Sa čudujem, že ostatní nevideli, ako dopadol, keď tie dvere otvoril trochu. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for... Všichni moji koň se jmenujú Klepna. To máš fajnové, tyhle. Look and ask all you like. Ja potom musím vyťahovať, ty vole, menovaciu knihu a pol hodinu premýšľať nad tým, ako pomenujem svojho koňa. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel.
Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. Prečo kulhal? How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Ahoj, sam Tex, vítaj na streame, dlho som sa tu nevidel, kamo. Ako sa máš? Je to jednoduchšie meno, no hej. Dá sa to zapamätať, ale vieš, niečo originálneho by som chcel, takého. Niečo, čo proste nie je také basic. A neznie moc tak, ako by som to povedal, cringe, no. Nevíš o nejakom pozorám? Hovor koňový kôň. Ježiš, taký big brain time, more Charlie. He always kept everyone in the village at arm's length. Joj, lietajúci kôň, ty vole. Dobre sa mám, ale pes mi zjedol vyšší, tak preto som tu dlho nebol. Ježiš. No. Neboj, ten ju ento. Ten ju vysera niekde. A nejaké kumpany. None. A loner he was. I don't know the Čo last time treba I saw him with anyone. Bože, to sa teda dá sebe vyslovovať. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. Hata titla, aha. His distance from other folk. Na We spôkuť. never knew if he was away Ježiš. or holed up at home. Dobre, fajn. Vy ste When objavili did to you telo. find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. No tak ho asi podrezali najprv, no. A potom ho vykuchali, aby proste to mal ten šok faktor, viete. Peculiar sort of cleric. I noticed he's quite handy with a sword. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone on their asses. It's not to be taken lightly. I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood, and our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. Viem, či nezabudneš dať. But I heard something happened when he was roving the world for a while. No, kôň čo bude plánovať, no do pekla, to by bolo niečo. Dobre, otvor to. Čo sa ideme pozrieť. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? Jop, hej, dáva to zmysel, kamo. Judas. Huh. Looks like this is meant to be a warning. But for who? Why? Maybe the gang had a falling out. But a bandit who knows how to write isn't something you see every day. Trup. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Trup, hlava. Len tieto dve sa dajú inspektnúť, či tri? Ó, to je páčenie. Tak počkajte. Ešte si tu vypáčime pár veci, jaj. Čo tu máme? Pálenka, medovina. Je tu chľast. Čo tu ešte takého máme? To je pálenka, nepohodená. On tu má ty vole chľast? Nothing here. Máš vysvetľovať, nelutovať. No, vyšetrovať teda, no. Nikto nič netušiť? Jelenia koža obvaz, no. Vyšetrujem, ešte chcem vidieť, či tu náhodou nie sú nejaké ďalšie stopy v tom dome, vieš? Nikto ešte je normálne. Čo tu robíš, preboha? A to ako si nevšimla to? I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Ask away. Have you noticed anything suspicious recently? The only thing seemed suspicious was how a rogue like him... Najlepší spôsob je, ak by bola ty vyberie akúkoliv firmu, na ktorú narazíš, no hej. Na čo robí to šťastne? Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? He was always a loner, except lately he started talking to the parish priest of all people. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? What do I care about that scoundrel? I was glad he stayed out of my way.
Who was this Luboš who was murdered? He was a drunkard and a beast. And lazy too. Idle hands are the devil's tools. Jo. Hej. Thank you. Take care. Tak lenivci žerešia každý deň, no. Jaj. Dobre, tak ideme to. Za pánom kňazom. What the hell? Oh no, ono sa to deje zase. No dobre, tak ideme na mojom zabugovanom koni. Budúcnosť vole stredovekého cyberpunku. Pre mňa, za mňa kľudne. What the fuck, no. Sorry, môj koň je zabugovaný. On občas sa odbugne a občas sa stane. Napríklad som... Jo, hej, to som čítal už. Pardon. Oj. Vjum, bol drift. Vrm. Zajímavé textúry, no. Zaujímavé, hej. Strašne. Fajnové drifty, vňum. Normálne sa mi chce zase zahrať cyberpunk. Keď tak fajnovo tam dokážu driftovať, joj. No, nazdar, kamo. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sahanush of Lipa, investigating the Chudák chuj, úplne si ho rozhodil tými rečami o lepšom, no. To väčší, aj môj budúci kôň bude taký zabugovaný. Ale asi sa ma snaží tým presvedčiť, že aby som si ho nechal. A celkom ako to začal funguje. Tak aj. Škoda, že bugy sa mi nedeli v cyberpunku tak často, len to. Hlavne také vtipné, no. Did you notice anything suspicious recently? Jaj. All sorts of suspicious things have been going on recently. Z tohoto niekto určite musí spraviť klip, no. Sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. No veď ja toto mi neudelal, no. Tak asi ja mám len také šťastie na to. You know what Luboš was doing on the day Neuhoff was raided? Jaj, no. Keby toto bol na Twitchi, tak by som už len to, tak už by to niekto klipol určite. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son, and one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. This is one of them. But Luboš is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you I would be betraying a vow that's a cornerstone. Reputácia stratená. To je naskriptované, že to neúspoje hento, to presvedčovanie. Worse than the death of innocent Christians. Worse than the murderer escaping punishment. No one escapes punishment. Ne, it's not, it too feels good, man. Áno, však ja viem. Father, Luboš was my only lead to the Neuhoff raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Reputácia mínus, no bohužiaľ. Ale však to je určite naskriptované. To sa mi nechce veriť, toto. Áno. Poďme sa len to, poďme chľasť s kňazom, ožereme ho tak, že potom na to vylezú z neho tie informácie. Ty si skript, jasné, určite, strašne. Strašne som to precvičený. OK, možno trochu, hej. Hospodá. More. Teraz som si spomenul na tú že na tú paródiu, ako proste Skyrim song nie je vôbec na to po česky. Vrm. Ten si jedno. Všetci to zrazu... Chceme si ešte zahrať, poďme. Gambliť, ideme, poď.
Daj mi prachy, more. A tankard of ale for me. I can't wait to see how you throw. OK, uvidíme. Ale over here, please. Dobre. Postupka to musí byť, nie? Není? Neexistuje? OK, dobre. Ako chceš, presa. Aha, zvieme znovu. Pome. Dobre, ukončíme kolo, nebudeme riskovať už ďalej. No. Určite tento kockový poker, no. Také šťastie máš, ty vole. Čakal, že ti niečo padne aspoň. Dobre, hádžeme znovu ešte. Hej, v zaklinačovi dvojke bol celkom tiež, no. Hej, v jednotke, ale podľa mňa v dvojke bolo niečo lepšie. Znova. No asi, hej. Jap. Kurva, strany mistr pokeru. A co jako? No, hej, talárko, no. Toho si vypočujeme potom, keď to dohrám trojku. Pôjdeme to spôsobom pekos, more. OK, dobré. 750 zobral z rytí, asi ja neviem. 200 000, vole. Spôsob pekos. Najprv, že hento, tretieho zaklinača spravíme a potom pôjdeme jednotku a dvojku. To je spôsob pekos. Táto 2000 bola fajná. Ale asi ma dobehne tento typek. Naozaj, OK. Jak iste. No, ukáž. Stratíš, vyhráš. Vydražu ma. No. Uvidíme. Chudákovi sa nám to pokazilo toto. 6. Tak. 3000 niečo. Teraz typkovi sa začne dariť. Mrskne tam ty kokos na to 4000 a sme v prdeli. To bude hento, to presne viem ako sa to bude diať hento. Čo sa bude kaziť hen. Hážeme znova, poď. Tak. Ukončíme kolo. Blapuj teraz na skôr a potom ťa oberie všetko, klasika, no. Hej. Už to čakám, že ten prvý to spraví. Ja som dovtedy hento, doteraz sa mi zdá, že nevedel ako sa kocky hrajú. Že ktoré označovať a ktoré nie. Zaujímavé. Väčšinou sa mi takto nedarí, dobre. Ukončíme. No nie, neverím. Aha! Ne! To si nespravil Kingdom Come. Takýto bug som... OK. Dobre. Veď za svetlo existuje. Bože, taká úžasná výhra, ty kokosen. Torici. A posledný save je more tuna. Kingdom Come, why are you doing this to me? Toto som ešte nikdy v Kingdom Come nestalo. No. OK. Ako to robíš? Tyjo, idú si uvariť kafe a ty tú hru rozbiješ. No. Ako to robíš? No ja neviem. Možno asi sa to nekomu môže. Ty prevít. No už teraz si sa odbugol, kamo.
To je neskutočné. To zase nejaký typek zdrhá pred s nejakým zlodejkom, vole. Teraz zase ten dialog si budem musieť dávať znova. Či by som konia nemenil, no. Asi je to dobrý nápad, no. Mi tu ešte rozbije hru ten typek za to ako pomstu. Skipni to všetko, pekne krásne, prosím ťa. Who was a poor craft. How come did he have Has he been up? Do you happen Dobre, fajn. When did you I doubt it. You know how he probably better hurt. Dobre. Prečo sme tú cutscénu nevideli? Jasné, určite. Vôbec. Tiško. Nekecaj tu, Charlie, ty si tu bol pri nej, pekne krásne. Hlavne, že si mi povedal, že nemám lootovať veci len to v baráku. Ktoré aj tak už by som ani nepotreboval lootovať, pretože tam boli len nejaké obvazy lacné. Takže, ideme za pánom kňazom. Nebudeme kopať tie hroby asi, lebo tak... To bolo po nej, jasné, jasné. To bolo, hej, to po nej, ale tak, vieš... Videl si tu, bol si pri nej pekne krásne, tak mi tu nekecá nejaké blbosti, hej. Charlindo, hej. More, do teba strelím osňovou zbraňou. Beware of hosteň. Kamo. Dobre, a keď si teraz zmizol, no. To je v kostole zase. Throttle gamer activated, no. Hej, tak. To máš ešte v pohode, ja neviem, jak som opakoval... To... Som opakoval 20 minútový segment, no. Hej, vtedy som tam bol, keď si to opakoval. To tam slušne rozdrbávali a proste... bol to pejno. Ale budem kecať, no dobre, tak si kecaj. Tak si kecaj, Charlindo. Did you know much? I'm sorry. Do you know what? Unfortunately, What? I'm bound. Vows? There are. Father. There are. For heaven's sake, Father. I can, because Father, if I don't, I suppose. All right. God be with you. Dobre, nejdeme gamblovať s kockami, hej, láskavo. A zase preskakuje rozhovory, aj som stratený. Už odteraz nebudem. No, a potom začne skipovať ten debilko. S tebou si nezahrám, ty si ma dobre zabugoval, kamo. More, po tejto cutscene sa znova prepádnem, lebo ako inak. Dobre, a kde je pán kňaz? Máme si sušené huby. Čo takto metóda ukladá každých 5 minút, no? Keď by som mal toľko saveovice. Ale môžeme si to uložiť. To je dobrý nápad. Zase skúsime tie kocky, čo ty na to? Čakaj, kedy sa mám s ním stretnúť? Večer, no, tak zahráme si ešte. Gamble sa nevypláca, za teba poctivo zlodejina, no. A ide zase gamblovať ten idiot. Zase sa ide prepadnúť svetom. Šop, a je to tu zase. Ten previd ide gamblovať. Akože ako tak gamble je velice na to dobrý. No. Aha, ja som to minul. Kde mám na chat, ty vole, a si hovorím, že čo sa takra deje. No, tento máš teraz bytne. Prdeli prachy. Čo tu sleduješ, preboha? Postupka, nice. Paráda. To vidíme, rozbojíš s tým hru, no. Moja to. Prvá výhra, hra sa z toho nevie spamätať normálne, že? Ajaj. Sleduj, či nepodvádzaš, no. Jasné, nejaký anti-cheat engine, ktorý ma zhodí. A tam týpek padlo jeden do tej. Do tej hra... Bore. Bránky, no. Už sa odporčil. A keď tak ťa pošle do černého sveta pod svetom, no.
Cheaterský observer pohodený. By mal horeť v pekle za toto, čo spravil. Znova, poďme. Prosím, dobrá kocka, prosím, dobrá kocka, prosím, dobrá kocka, prosím. Turiči! AIčko asi malo brain freeze, ja neviem prečo. Asi preto ma odportil, lebo proste AIčko tiež asi má ego, že musí poraziť ľudí. Takhle to nevyhraješ, no. Tak asi nie, no. V prdeli prachy, bye bye. Tá fetka ma ty vole hento. Porádne vypne. Aha. A cez znova, poďme. Dobre. Tak. Dobre. No už ideme sice 15, ale tak koho to štve, no. Trošku to natiahneme. Zatiaľ ma to baví. Ale keď tu niekto je vôbec. Na tomto streame. Kosková hra, no. Toľko by som ani nezagventil na streame. No, ten má hanto. Ten už má 1000. No, alebo nie. Tak. Gwent. No. Tak, Gwentino. Počkajte, postupka. Je tu nejaká? 2, 3, 4, 5. Možno to bude fungovať, ne? Nope, nebude to fungovať. Hážeme znova. To vôbec není bad. Dobre, sme na 1015. 1500 teda. 1015, joj. Kiež by to bolo 1015. Dobre, fajn. 5 tu máme, fajné. Joj. Riskneme to. Prosím. Ó, vyzerá, že dobre. Postupka? Nope, žiadna postupka. Hra, ak teraz ma zhodíš zase do temného sveta, tak ti jen to jedno plusnem, no. Dobre. No. Oh no. No tak to dohodil dobre, fajnovo. No, to si chcela hrať, čo ty? Dvoječku nezobereš? Fakt? Radšej by som si neničil monitor, hre neublížiš, no. More, takú fľasandu dostane, že mu stena dá druhú. Počkať. Jo. Ideme hádzať znovu, poď. Neboj, dostane sa na teba, kamo. Bože. Riskneme to. Áno. Prehráme to, sme v prdeli, dámy a páni. Hra sa teraz tento, hre sa ego nesmie zraniť, viete? Petol jeden vychcaný. Všetky peniaze púč a daj mu aj zbroj, no. Ó, Ježišmaria, to ako hádže?
Áno, lebo prvýkrát sa mňa tu prehodil, vole, to si tu spravil na mňa nejaký kung fu kick, alebo nejakú mágiu si mi to hodil a drbia pod zem. Čo už, prišli sme o 5 neží, no ale tak aspoň sme sa neprepadli s zemou a je tu už ten kňaz, tak... Ideme si tu sadnúť, inak niečo rozdrbem asi. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. Áno, ožerem ťa do nemoty, more, a potom ťa budeme to. Že si teraz túžil, aby sa prevedol do cielného sveta, aby si jej stratil peniaze. I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. Bude aj ešte tá scéna Observer? Jasné, jasné. A je chlastaní s bohutou, no, bude scéna. A možno aj niečo ďalšie tam bude. Nejaké ďalšie misiečky si spravíme. Hlavne ten preslov, ty kokos, aby som nedodrbal. Lebo potom mi nepovie nič, tak asi si pripravím Google. No, kázanie, takže asi si Google pripravím. Bleskosvod, ty vole, na čapici, na helme. My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. I did, but I found a witness and the trail led here to Užic, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Nepotrebuješ Google, prosím si to prečiť, co teď budeš říkať, no. No, ak si to zapamätám vôbec. But I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhoff stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. Amnesia incoming, no. Tak. I'm sure they would have killed more, but the bandits Shit pamage incoming. and broke off the attack. Judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Dobra, pomak Well, veci. we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Najhoršie je, že tá taká zeň proste je časovaná, že si nemáš čas si rozmyslieť, že aká voľba by to bola, takže... You'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where else do you get the ideas for your sermons? Well, Užic is in Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something Pre prvá vec ráno, skúsi akurát to, že je hrob ukázanie. And of course describing them in detail. The tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example?
Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague No. in the Czech language. To co nečtvíma a nevyrušuj. Teraz si musím He always pamätať. has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had Tento Jan no Hus je place to úplne lay Johnny his head. Silverhand, ty vole. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Who's To bol preaching Janko against Hus. the prelates and the clerics who are robbing the poor? Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Aha. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves. But are Janko afraid to say Silverhand aloud Hus. things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Huh. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, Ale Indro, čo by ho stop upálili? condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? Wait a second. I copied down some of his sermons. Hmm. If you're interested, you can read them at my presbytery. No tak Soulkillera nemali len to ešte toho dušomora. Nemali v stredoveku, kdeže? Criticizes the Pope for debauchery. No, I don't. Dobre, to sú kázaní a... Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. By sa hodil Jankovi Soulkiller. What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Už teraz nieš tak nadrbane, kámo. Yes. Zabava incoming. Here it comes, yes. Áno, song z mojho intra. Snažil som sa nájsť najlepší, ktorý by tam sedel, ale tento bol fajný. Prehrám aj s dvoma kockami, ty vole. Hervá vraha hlasno. Fajnové beaty stredoveké. Chudák. Hindra, ty vole, Rindru tam poskladalo. Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours To je past farár, no. and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks,
and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Oh. You looking for a fight? Henry, back me up. No. Pýtam, no dobre, tak poďme na to. Let's do this! Ježiš, kto ma tu hituje, vole? No. More, prestaň mi to trpkať, more. More. Uj to. Dobre, Ježiš. Oh. More. Ja nevidím nič, slnko mi to svietí. No, don't do this to me. Odkryjem tie žalúzie po ondené a ono začne svietiť na plné pecky. A ja potom nevidím, keďže je tam tma. Úplne hovno. Tak. Do it. Áno, no. Slnko, hnusné, odporné, nechaj ma. Ne. Javajs. Nie, čo si? Čo ti šibe? Dobre, pomohol som mu nejak. Ja vidím úplný prd. Ja cítim, ako keby som bol v tom temnom mieste, vole. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? No, a teraz je tu úplne tma a stratím sa z webkamery. Aj, zvoní sa. Watch the step, my dears. Careful, you don't hurt. Here we are. Look at this beauty. A oni sú ohratá tiež, či ne? Observuje sa strácia a objavuje, no. Get ringing, wench. Ona je tiež taká to nadrbaná ako my s tým kňazom, či čo? This is wonderful. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Nie je to ozaj pani hospodská? No, rozmýšľam to, že aj hej. Godwin, you old goat. Come here. More prachu v stodole, jak hovedo. The priest has mounted up. What do you say, Henry? 18 plus epizóda incoming, jej. Ktorý normálny človek by si ľahol na slamu? Však to by si 3 roky zo svojej prdele tú slamu vyťahoval. Ej. Ľudia v stredoveku. Ty kokos, ja som úplne fajnovo nadrbaný. To keby takto, to je takto v reále dokonca. Sa ani nečudujem, že ty kokos nemôžem držať a nemôžem stať, vole, na nohách pevne, keď ma to pokrúti, vole, tak, že som len to. Ako invertovaná kamera. Teraz sa predvedeš pri kázaní, no? Well, I have to say that was a Taký nadrbaný ksicht.
Well. Godwin, you beast. Dobrý večer, kľas, gambling, bitka, ženy. No, hej, najlepší. Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... What the... Narastla mi zase brada. Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Aj, no, aj tie vlasy proste také vikingské by sme mohli dať Indrovi potom. Oh my guts. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. No. What have I forgotten? Where the fuck am I? Where the fuck was it? Mass! Oh shit, I have to say mass. No. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. Oh no. So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Oh yes, no. Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. No, to dopadne, ty kokos. Prvýkrát všetci z toho kostola livli a boli nasratí. A tento nepovie o nič. What I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. Dobre, dáš verzia 2 more. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Luboš's cronies are. No. No. Reputácia získa na piatstvo len to. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Luboš. Christ almighty. No. Fine then. We have a deal. Wonderful. Keby tu bola možnosť to zopakovať ešte predtým, než pôjdeme, ale tak... Čo už. Dobre. Tak. Dalekonosný šíp. Dáme si na seba všetku tú zbroj, čo máme. No, ako to máme hento? Cesta pána. Jop. No. Savenúť si to, že by? Asi to savenem, hej. Tak, pre istotu. Neviem, či to savenom v správnej časti toho. Efekt kocovina, more. To bude niečo. Vidím, ako sa kúlha normálne, že? Reputácia stratená. Táto dedinka bude trpieť, ty vole, na nás. Inteligentoch. Ježiš. Ježiš. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait.
Chudák. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. Jop, to sú tie dve hento. Tá obsluhovačka a potom hento tá hlavná, čo tam riadila tú hospodu. Et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Hac facite in meam commemorationem. Naše si to kus tam nedával ani. Nevypil to. No. Brothers and sisters. Aj to je súčasťou omše? No. Kiež by. Of meeting Henry from Skalitz, who's here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where by the grace of God was able to hear Ja vlastne ani neviem, čo sa deje na omši, nikdy som nebol. I've managed to persuade Henry. Ja som hovoril, že kedy to už skončí, aby som mohol ísť. And tell us what he heard. Lebo proste to operanie, to operadlo, čo tam je, to z tých, ako tam majú, tak to je proste hrôza. A kľačať ani 5 minút nevydržím, pretože ma povedia to nohy. Observer, moment prichádza, no. Dobrá, NPCčko z Falloutu. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. No. One should not believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, cumens, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Dobre ty, no, zatiaľ. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! And such sins, those who should lead with reason, who should shun debauchery and show the path of righteousness, which is the duty of all priests, instead they indulge in drunkenness and intoxication. Therefore the apostle says that a bishop may not be a drinker of wine, and parish priests must be sober. And it is written that when a bishop is a drinker of wine, he must be deposed, and a priest who drinks must be punished or deprived of his priesthood. He's talking about Godwin. He's talking about him. Drunkard. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with Pekné kázanie, no. We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man.
God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Aye, all honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. Amen. No, ako to dopadne? No. The lad spoke well, considering... No, paráda! Yes! The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague, but he told it nicely. Tak úspešne myslím, jop. Podarilo sa to fajnovo. Aj keď možno je to. Aj keď to jedno som pokazil. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. Almost didn't make it. Našťastie. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony. No. And fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you, Well, now Lubosh came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. Huh? He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko. No. Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. Oh no, kláštor sa blíži, no. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. If anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. To je inteligentný, oj. Dobre, dvaja už v rámci ty vole prežili noc a... Wonder what Teresa's doing now. Á, za Terezou vlastne môžeme ísť. I enjoyed it last time. Hej, z polovice nadrbaný, hej. Môžeme ísť za Terezou, hej, určite. Čítanie. What? Aha, ja som neinvestoval ten perk, no, tak to je fascinujúce normálne, že piatství, opilý ostríž. Pivo. Máme si toto, hej. Aby sme sa neužrali veľa na tom. Tulák. Divoch. Hej, dáme si divoch. Aby sme mali to boost na perky. V divočine, lebo to sa budú hodiť viacej ako v meste. No, dobre. Tak. Poďme za Terezou. Druhýkrát. Čakať. Efekty, nasytenosť, odpočatosť. What the hell? Nemám náhodou... Čakať. Aha. Pečená voda. Sečkový odvar.
Zažené hento. Dáme si jeden, why not? Tak. Zaženie ten efekty kocoviny. Takže. Ideme za Terezou zase. Yes. Tak jo. Dobre, to bude teda riadna cesta. Dúfajme, že ju prežijeme. OK, zatiaľ fajné. Tohoto sa už bojím. Prežíkážne túto cestu myslím, že dáš v pohode. Pútnik, dobre. Obídeme ho. A vyspíme sa z tej kocoviny. Aspoň do 8 alebo do koľkatej, neviem. Lebo teraz prší a Tereza určite nepôjde. To som si istý. Pretože kto by sa chcel prechádzať, keď chčije? Hej. Dobre. Spať a uložiť, poď. Tak. Kvalita lúžka, no. To by som si mohol dať to, že je ten tvrdší, jak stôl. Aby sme nemali taký luxus zase, vieš. Lebo v takých posteliach sa ocitneme častejšie. Či ako neviem čo sa považuje za ako luxusnejšie lehátko. Ale... Tak uvidíme, no. No, takže by sme do toho kotlíka hodiť jen to. A to jedlo tam nemôžeme dať. No, už je pokazené. Vyhodíme. Tak. Cesta tam bola prežitá našťastie. Do 8 si počkáme. Ach, jaj. Áno, už to za chvíľu bude mať 2 hodiny, ten stream. Ale tak, čo už. Nasycenosť. Dobre, 73, to by malo stačiť. Tak. Dobre, kde? Teraz stále spí. Hej. Ešte hodinu počkáme. Potom pôjdeme skúsiť aj ten turnaj možno. Hej, aby sme na tom boli zaseknutí. Dobre sa vieš portiť. Dvere zavadajú. Don't you want to do something together again? I can't now. Come back in the evening, will you? Co prosím? What? O 12. že by? To znie ako rozumný čas tiež. Tak. How about now? Fancy a walk to the town? I can't now. Come back in the evening, will you? K večeru? Zase prejsť večer pre Boha. Sa niekto prepadne určite. Dobre, fajn. Charlie, čo na to povieš, keby sme si zase dali ten turnaj pondený? Aby sme hento. Aby sme to zase poondili a prišli o prachy. Čo ty na to? Znie to fajnovo? Charlie, Ako sa ti zdá ten plán? Nie, turnaj. A je to dobrý nápad podľa teba? Lebo ako ešte tu môžeme s Bernardom trošku pocvičiť.
Naposledy stačilo. Dobre. Tak asi ten turnaj spravím potom mimo toho streamu. Lebo nás tu potom lebo ma tu rozsekajú jak poleno. Ale za Bernardom by sme mohli skočiť a zatrénovať si. Možno by sme mali ento. Nejaké ďalšie veci by nás mohol naučiť. Týpek. Tak sa mi to zasekne na to loadingu, tak ma drbne. Kingdom Come, Lebo už toto sa mi raz stalo, hento. A nechcem, aby sa to zdalo znova. Nech ma drbne, drbne. Dobre, našťastie, díky kamo. Díky, že si nefrízol na loadingu. No nazdar, ty previd. Tréning. Prvé zbraní. Šermovacie techniky, to dá to isté, či nie? Nehovor, že to je to isté, prosím. Prosím, že to nie je to isté. Ak to je to isté, tak ma klepne. Ne, on to je to isté. To je to isté. Fakt? Now, you try it. Strike from above, then from the right, then slash. The strikes have to follow quickly, one after the other. As soon as one lands, you start the next. You have to keep exactly to the sequence, otherwise it won't come off. Slash from above, slash from the right, slash from below. Go! Good. Again. That's it. Try it once more. Bože. Good. All right. Tak. You can learn lots of similar techniques with every weapon. Train and practice. No. Dobre. Okej. Čakať. Mohli by sme mať... Sečné zbranie 6. Keby sme to mali 10, tak by sme mali hen. Čakaj, dvojbod. Krátky meč, tesák, omráčenie, bod, tam, sek. Tak. Jo, padlý meč. To je ten základ toho falčinového strie, alebo čo to je. Dobre. Nový quest. No, musím patrať tohoto týpka tu na. Čo to je? Nový DLC quest, no. Tak to je... To je zaujímavé. Môžeme si ozaj vybiať tie tábory ešte. Any chance of some work here, Captain? That all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are toto si dáme. brigands. Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? Poďme vybiať tie tábory. Hej. Nalúčime si pár vecí. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Isn't that a bit barbaric? Barbaric ways for barbaric times, my boy. That does make sense, I must admit. No dobré. Tak ideme vybiať tábor. Dáte mi marker, more? Haló? Aby mu neposielali tvoje ostruhy, no. Jo, dobré, je to našťastie blízko, takže nasadíme naše divku, moment. Vybijeme ten kempík. Áno, moje ostruhy mi to tam vole donesie.
Tak, perk divoch sa aktivoval. Čo nám to zvyšuje? Vitalita, silu, obratnosť, výrečnosť, blablabla. Dobre. Ešte to budú tipsy, ktorí ma to zrektia. Už to vidím teraz. Tak, počkaj, vlastne čo to máme za tento mečík? Ten strap. To je krátky meč, OK. Takže to nie je dlhý meč. Keby si to považoval za dlhý meč, tak by mi to nedalo tento. Možno sňaté komba. Boží múka. Som kde prešiel, ty vole? Tu sú prebití. Že by... A nejaký sa nám tam bugol. Fú, do rozkroku dostal. Do ksichtu. Snažíš sa ma obísť? Ty kokos! No? No? Kto z koho teraz? A poďte semok. Akcia prichádza, no? Ty kokos, ale ne... Dobre. Tak počkáme, kým sa asi vrátia. To nebolo zle. Ale celkom veľa hitov som dokázal s tými šípmi. A máme aj vodcu tu na. Kukla. Skladané. Čo tu máme takého? Celkom dobre to dopadlo náhodou. Jop, už to tu máme. Presujeme na koňa. A tieto sú oveľa lepšie. To je ono. Tak. Čakaj. Dáme si to... Jo, toto si dáme na koňa, pretože už to je zničené. Kde je zvyšok tých banditov? Však tu nám mali byť, nie? Dobre, ešte im takú majú túto túhu. Hodne ťažké do pekla, vaj. Prišli nám tu. Poď sem! No. No? Kde je to, čo je? Haló? Všetci kričia, že hento, že poďme sa hento. Že je tu niekto, ty kokos a... Dobre, kde je ten typek? Zdrhol? Skotúľal niekde, ja neviem. Kde som ho zabil, preboha? Ja neviem, či mám déjà vu alebo čo to, ale... Prísám, že som nikoho tu zabil. Nikoho som sekol, ty vole, hento. Kde je zvyšok z nich? To vy ste sa tu spawnli. Čo to je? Odkiaľ si sa dal? Fú.
Tak, tu máš Dika, to si bereme. Svila. Penieži, dobre. Tak, čo tu ešte takého máme? Jasan, svila. Toto je lepšie. Jop. Na koňa, toto tiež. Lopatu si dáme tiež na koňa. Ešte tu niekto musí byť, nie? Vyzerá, že tu majú nejakú jaskinku. No, prekvapivo v nej dobre vidím zatiaľ. Truhla. Že by poklad. Živá voda. Nie je špatný zatiaľ. Tak. Mal som pocit, že som to ešte niekoho počul. Ako tu kričia. Nusáci. No, kde ste? Dobre, žiadny perk sa nám nedal. Ratajský les. Tak asi tu nič není. A nikto asi. Možno na niekoho narazíme, keď pôjdeme dole kempom. Mňa si počul. Jasné. To vysvetľuje mnoho potom Charlie, no. Otráviť víno tu ide. Keby som mal čím. Tam naštím asi, ja neviem. Veľmi ťažko. Ale... Dobrý protiútočík, kamo. Zdechni. Ucho. Daj mi ho sem. Prošívaná hrubá. Čo tu máme? Je to lepšie? No. Jop. O mnoho lepšie. OK. Čo to tak váži všetko väčšine? Dobre, no, tak asi to na seba nedám. Čo už? Ucholapky. Budem k tebe mrieť proste také pazvuky a náhodne sa spustia, no? No, to chcem vidieť, Charlie. To chcem vidieť. Dobre. Čo to je? Je ten štít lepší, či ne? Cenná obrana. Odolnosť je o mnoho lepšia. Tak si zoberieme tento štít a tento presujeme na koňa. A ešte niekto tu je? Tak asi nie. Tak keď neuvidíš, ale budeš počuť, no. Jop. To bude teda sranda. To bude Charlie hektať, jak ten stream tu ide počuť jeho pazúky. No, to legendárne kichnutie tam nedávaj, prosím ťa, lebo to sa doserem z toho. Keď to budem počuť proste v noci, pôjdem lesíkom, ty vole. A zrazu, ty vole, kichnutie budem počuť, tak ja spadnem asi zo stoličky. Hej. Pocestný. Dobre, ty nevyzeráš ako bandita. No, možno trošku, ale tak. Nebudem riešiť. Ale to tam musí byť. No, dobre, tak daj tam to, no. Nech trpím. A nech sa ty raduješ z toho. Sadista jeden vychcený. Vážne to musím takto obchádzať, ako úplný idiot. OK, I guess. Dáme si ešte posledný táborík. Od pána Bernarda. No. A potom asi ten stream tipnem. Možno si urobím ten... asi tento. Turnaj budem robiť mimo streamu, pretože ako tak... Má byť za to armor, ktorý sa dá hento získať a je celkom zvyšuje charizmu.
čo sa bude hodiť. No. Odovzdať trofé. Trophies. Let's see. Bastards deserved it. Mám tábor. 105 vole mincí máme, grošov. Here it is. Pleased to hear it. I've had another report. Some folk were ambushed to the west of Vertai, on the hill across the river from the gallows. It would be worthwhile to check it out. Very well, I'll take it. OK. Let's go. Koľko máme? No. Celkom ako dobrý hento. Dobrá práca to je. Vybiť tie tábory, lebo to vám dá tiež veľa hento. Peneží. A to človek chce, samozrejme. No. Toto je niekde úplne ďaleko. Kus plechu zvyšuje charizmu. Možno worth it. Aké možno worth it? Určite worth it. Musíme presvedčovať ľudí o tom, že to je worth it, vieš. Končite. Nájdem asi inú cestu, lebo toto vyzerá ako... je tu vyšľapaná cestička, dobre. Už som si hovoril, že tu není a budem tu musieť ísť to obkľukou. Ale našťastie to mám takto. Takže nice. Božia múka. Na čo to vlastne je? Tak presviečaj. To je také nebezpečné, Marekončo. Ja s tebou dlho takto nepôjdem. A mne nepresvedčíš. Jasné, určite. Hlavne, že možno worth it si povedal. Už ťa to presvieča. Už to je jak sovereign, ty vole. Už budeš hento. Už budeš poslal pre hento. Smrťákov, ty vole. Tak tu na mňa nehraj, že je také možno, hej? Láskavo. Sovereign ťa ovláda a more je zle. Čo to je za totem pre boha? Assuming direct control, no. Aká to je zaujímavosť? Čo to... Prečo takýto totem tu je? A prečo je to zaujímavé? No. Harbinger, no. Joj. I know this hurts you. To nie je totem, či? No tak vyzerá to ako totem trochu. Alebo to nejaká lampa, hento. Rybárska pasca. Počkaj, tak tu by mali nejaké ryby byť chytené do toho. Jop, struha máme tu na. Potočného. Škoda, že loďky tu nie sú. Ale tak asi nevedia ich stavať. Ešte teraz. Server lampa zo stredoveku. Zaujímavé. No. To by bolo niečo. Hej, oni už začínajú hento progres. Oni majú namiesto faklí takéto hento stĺpy a tie hore zapália. Lebo to tak vyzeralo, že hore bola taká miska na to. A tam by stačilo naházať nejaké drevo, alebo čo to bolo. Zapáliť to a... No problém. Pocestniaci. Kto? Kto si sakra zač? Čo si vôbec? Možno tie tábory asi vybiem aj mimo nahrávania, kto vie. Či streamu. To by sa tiež hodilo. Aby som si zarobil nejaké to love poradné. Strmý kopec. Strmý kopec. Čo takto tam do misky liedia okolo pre dobrých potesných, no? Potom sa tam vyšplhajú a napijú sa, no. Dobre, pomaličky, kámo. A nezomreme obaja. Dúfajme. Aha, tam je rieka, no. Tak, OK. A teraz sa nevyšplhám ani hore, čo? No mne je zle, ty vole. Títo konári sa správajú ako keby dvojmetrová stena to bola. Ježiš. Tak musia si zaslúžiť, tak treba vyliezť, no.
Vínečko by tam bolo fajnové. Alebo nejaké zlatocenosti, vieš. Vínko červené. No, hej. Flashbacky na Flygunové intra. Joj. Super gele. A tak čo toto je za stenu pre boha? Skríkovú, vole. Stromovú. Oh no. Oh no. Dobre, dúfam, že nie som stuck. Please. Help me. Tieto stromy sú never ending. Šialené sú. Dobre, už skončili. Máme tu breh. A tam máme cestu cez hniezdo. Komu zostrelíme teraz hniezdo? A čo ty nejdeš po ceste normálnej? No tak, lebo je to rýchlejšie, no. Jasné, a teraz, že rýchlejšie, jo. Tak tam za sekundu 2 hodiny a... Ježi. Peněžino, jeden. Fakt, to je geniálne. To je strašne genius. Niekedy radšej pomalšie, no. Hej, zo Skyrimu som sa to naučil, lebo som liezol po tom sivobradskom vole po tej hore, kde sú tam tie sivobradi a trvalo mi to pochopiť dlho, že mám ísť po tej ceste, lebo tá cesta raz išla hore, raz išla dole, tak som nevedel, či je chodník vôbec legit a či sa vôbec niekam dostanem. Slnco neštví ma. Tu máš. Zavriem ti. Lampa observer už nepotrebuje teraz piť, hej? Tak kľud. No, 2 hodiny ubehli, vybijeme posledný tábor a... Slnco, hrej ho. Vaše. Kvadrát, jeden parchant. Tady máme tu hajzli, hej? Čekuj na to. Ty dostaneš taký snipe. To si robíš prdel? You're in the wrong place at the wrong time. Hey, all of you! Is that all you got? Raise the alarm! To arms! Get over here! Bring it on! A kamenie? Kamoško. Čo? No, toto už bude iná bitka. No, líder je down. Kde sú ostatní? Pán líder je mŕtvý. Aha. A celkom dobre oplatovaný bol. Nie, mu nadelila matka príroda, áno, kameň. Strašne fajnový je kameň. Ale fakt! Poď sem. Ne, fuj to. Tu máš. Ľahni. Ucho. No mercy, more. Varkoš, tmavý. Tady je to semok. Vyzerá to celkom fajnovo, ale... čo už. Tak, kluci, čo tu ešte máme? Tak my tu máme ďalších. Tu máme ďalšieho. Pic. What the fuck? What the fuck?
Kde som bol, v akého prdeli vôbec? Peniaze... slab obyčajný. Tak ideme tam vylutovať toho lídra. Ten má celkom... aj truhla tu je. Môžeme ťažky otvárať. Nice. No. Bože. Tak, dobre, na druhý pokus. Lutovač level 1000. Ty vole, tak to bola dobrá sumička. Tu majú celkom fajnový pokladík. Dobre, čo tu ešte takého máme? Toho lídra chceme vylutovať, OK. Na toho som chudáka zabudol. Lapka. To je, toho som už lutol. Kde je ten? Tu je. Chudák, jak zomrel. Železný... Nohavice krúžkové. Milánske... Ukáž to. Chcem to vidieť. Oveľa lepšie. Krúžkové nohavice. Tak to si nasadím. To preč. To daj späť. Dobre, teraz za pánom Bernardom. Už máme krúžkové nohavice. Čiže už máme nejaký porádny swag aspoň. Tak, nasadaj. A ideme risknúť fast travel, aby sme boli za Bernardom, no. No, a už je tma. Už je zle. Už cítim problémy. Už bude zle. Nehovor mi, že tam budem musieť spať. Fakt. Neklepne, nie je zle. Fakt? On ma to spomalí... No, a Bernard tu už není asi. No, není tu. Peklarici. Takže spačíte ma klepnúť. Čakaj. Ja nemôžem zjesť stop struha. OK. Dobre. Ohlasiť mu zničie... Kde je ten Bernard? Dobre, dáme si tu faklu, aby nás nezbuzerovali, že čo chodíme bez nej. Bernard, more, kde si? Dúfam, že nespíš. Dobre, koľko vlastne máme? No, 700 niečo. Zlaté kaľchy, všetko potom predám. Na rozdiel od teba sa neplaka po lesoch, no. No, asi. Let's see. Good. Good. That's how to treat the bastards. I've taken care of the camp. Where's the proof? Here it is. Oh. That is a nice bit of news. I've heard about another encampment. Tvoj názor aj Charlie. Mám robiť tieto tábory, vybíjať pri streame alebo to, mimo toho. Lebo mám taký pocit, že ako mimo toho by to bolo lepšie. Vybíjať tie tábory. No. Idem tam to ešte k tomu... sa to volá. Mlínu. A dovtedy môžem to. Mimo, keďže sa ešte opakujú. No, dobre. Tak to idem tam a stream tipnem už, lebo už ideme 2 hodiny. Určite. Takže tak no. Dneska som s tým celkom veľmi pohol, no. Ale tak čo už, stream je stream, keď to baví, tak prečo nie?
Takže pôjdem vybíjať tento tábory mimo. A... well, no. Zarobím si nejaké tie prachy, kúpim si lepší armor a zbrane. Možno aj niečo na konia, aby ma zase nebugol do zeme za to. No dobre, tak, tu na ten stream teda tipnem na dneska, hej, takže ak sa vám páčil tento dvojhodinový stream, dajte lajkátor. Ak ste tu noví, tak dajte odber a zvonček, aby ste boli upozornení na nové videá a streamy. Prípadne si môžete pozrieť záznam, ak ste nestihli tento streamec, hej. No a uvidíme sa zajtra asi pri Let's Play, hej. Pretože už mám nejaký už mám nahratého zaklinača poslednú časť z toho DLCčka, tak možno uvidíte konečne. Tak sa zatiaľ majte a prajem vám pekný zvyšok dňa.